तुमकां गोता अशें पुरो शंकर नारायण स्वामी म्हळ्यार व्हडलो हरिदास तो हरिकथा दासू आनी तो यक्षगान अर्थधारी वय तो वेशधारी वय सान एक हिन्नेले सांगता आमगे भद्रगिरी अच्युतदास मामन येवचें कारण तोच एक कಡೆ भारी व्हड एक हरिकथा एक कलाक्षेप आसता हरिकथा कलाभिषेक शंकरनारायण स्वामी तागेले हरिकथा आसता तेन्ना भद्रगिरी अच्युतदास माम बहुशः सान प्राय ताका चड तांकां जाय न्ही तो पळोवचें येवन आसता तांणी पळोवचें येवन आसता ती त्या सिच्युएशनार शंकरनारायण स्वामी ताका येना हरिकथेक हें हांव आयकलेलें सत्य येना तांणी शंकरनारायण स्वामी ताका येना तेन्ना जन कसं करता म्हणून सांगला रे हें क्वालिटी हांगा पळोवन नासता भद्रगिरी अच्युतदास मामाराक तेन्ना तांणी शंकरनारायण स्वामीक येन आतां कसं करचें जन पुरो आयली ती सिच्युएशन वायट जाता कोण करचें हरिकथा करचें तितलें सुलभ ना तेका कळलें देव गॉड गिफ्ट तें तसलें कळलें तसलें गॉड गिफ्ट हें आमगेलें भद्रगिरी अच्युतदास मामा लागीं आशिल्लें तांकां आनी तें बेस्कार येता ती थंय बेस्कार येल्या नंतर तांणी शैन जाता म्हणून सांगला रे मागीर तांणी तांगेले अंतितय तांगेले सद्गती तांगेले गती जावतय तांणी भद्रगिरी अच्युतदास मामाल नांव आज केस म्हळ्यार स्टार्टिंग सिच्युएशन शंकरनारायण स्वामी ते अवकाश तांकां भद्रगिरी अच्युतदास करून दिलो